360 में कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में 2020 में शरह अमवात में 15% इजाफा। दिल की बीमारी की अलामत क्या हो सकती हैं और आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आसानियाँ होती हैं, कोई भी बच्चा मेरी पोजीशन में होता है जो किसी न किसी का बेटा है बेटी हो। और सिंगर और मौसीकार अजान समी खान किसकी मौसीकी से सबसे ज्यादा मुतासर हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के खुसूसी सदारती मंदूब बराए माहौलियात जॉन कैरी मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती बहरान पर बात करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, जो माहौलियाती तब्दीली से असरअंदाज होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में काफ़ी ऊपर है, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारी साथी इरम अब्बासी इसकी तफसील बताने के लिए कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी इरम, क्या वजह है कि कैरी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे और इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया? जी बिल्कुल असद, अभी तक तो पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं किया गया या इवन जॉन कैरी जो कि 9 तारीख तक इस एशियन टूर पे रहेंगे, जहाँ पर वो बांग्लादेश जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहे हैं और इंडिया जा रहे हैं। और उनका मकसद यही है कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या इक़दामात ये मुल्क ले सकते हैं ताकि उसमें कमी लाई जा सके। और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं जिसमें इंडिया दुनिया में 30 नंबर पर आता है, उनका इस टूर का एक मकसद ये भी है कि इंडिया के लीडर्स को ये बताया जाए कि किस तरह से वो 2050 तक ये गोल्स अचीव कर सके, जहाँ पे वो 0% पे चले जाएं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली फ्यूचर में यानी अप्रैल 22 और 23 को जो अमेरिका में 40 लीडर्स को, 40 मुल्कों के लीडर्स को बुलाया गया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इक़दामात लिए जाएँ, बातचीत की जाए उन मुल्कों की। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से उससे पहले जॉन कैरी जो है इन ममालिक में जा रहे हैं ताकि वो एक लेआउट, एक प्लान का उनको दे सकें, जो कि फिर वो आके यहाँ पे अमेरिका में जब 40 मुल्कों के लीडर्स को बुलाया जाएगा तो वहाँ पे बात की जा सके। तो अभी तक पाकिस्तान को इस हवाले से इन्विटेशन नहीं दिया गया। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ऑल्दो पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन जो गैस एमिटर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा गैस का इखराज करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का इखराज करते हैं, उन ममालिक में क्योंकि पाकिस्तान इतने ऊपर नहीं आता तो इसलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। लेकिन जॉन कैरी जो है वो 9 अप्रैल तक एशियन टूर पर रहेंगे और मकसद यही है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इक़दामात उठाए जाए ताकि इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया रमबासी आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इसके अलावा जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त दुनिया में बनती नज़र आती है, ग्लेशियर्स के पिघलने से काफ़ी हद तक मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो इंसानी जानों का ज़िया जो है उसका बाइस बन रही हैं। अमेरिका में बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान अमेरिका में अमराज क़ल्ब और कैंसर के बाद अमवात की तीसरी सबसे बड़ी वजह कोविड-19 रही, जिसके बायस पिछले साल से अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर अमवात की शरह में 16% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस गुज़श्ता साल मुल्क में होने वाली 10 अमवात में से एक का जिम्मेदार था और इस वबा से होने वाली हलाकतें सफ़ेद फार्म अमरीकियों के मुकाबले में हिस्पानवी नजात शहरियों और नस्ली अक़लियतों में सबसे ज़्यादा हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोविड केसेस की कुल तादाद 3 करोड़ 50 लाख है, जबकि हलाकतों की तादाद तकरीबन 5.5 लाख है। अमेरिका में अब तक 1.5 करोड़ वैक्सीन शहरियों को लगाई जा चुकी हैं। आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस और हलाकतें रियासत कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में सामने आई हैं। इस हफ्ते लाइव 360 में आप जान सकेंगे कि हार्ट अटैक और दिल की बीमारी की अलामात क्या हो सकती हैं और हार्ट अटैक के बाद आपके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं सवाशा खान के साथ हमारा हफ्तावार सिलसिला लाइव 360। कोरोना वायरस की वबा अपनी तमाम तर खौफनाक हलाकतों के बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब नहीं, बल्कि दिल की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब भी दुनिया भर में लोगों के मरने की सबसे बड़ी वजह है। इस साल जारी की जाने वाली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 46 लाख अफराद दिल की बीमारियों की वजह से मरे।
اس تحقیق کے محققین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی بڑی تعداد میں دل کو نقصان پہنچنے کے باعث دل کے عارضے کا شکار افراد کی اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ میرا کولیسٹرول لیول ہمیشہ سے ہائی تھا، تو اراؤنڈ 2005 سے میں اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ ہمیشہ بڑھتا چلا گیا۔ 2-3 دفعہ میں نے اس کا لیول کم کیا، لیکن جب ہم اوور ایٹنگ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ، زیادہ بیٹھنا کھانا پینا، تو اس میں کولیسٹرول لیول میرا زیادہ ہوتا چلا گیا، اور وہی مین کاز بنا اس ہارٹ اٹیک کی۔ چیسٹ ہیوینس، بھاری لگنا، جیسے کہ کوئی ٹائٹنس ہو چیسٹ کی، اور وہ 5 منٹ سے زیادہ 5-10 منٹ سے زیادہ لاسٹ کرے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس لینے میں تھوڑا سا لگے کہ مشکل ہو رہی ہو، آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہو، تو وہ علامت ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ودن 4 آورس جو ہارٹ کی مسلز جو ہیں دے کین سروائیو وداؤٹ آکسیجن فار 4 آورس، تو ودن 4 آورس جو ہے آپ کسی ایمرجنسی روم میں جائیں گے، اور وہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کی مسلز ڈیمیج نہیں ہوں گی۔ پب میڈ میں شائع کردہ ایک مطالعے کے مطابق پاکستان میں درمیانی عمر کے ہر 4 افراد میں سے ایک کو کورونری ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماری لاحق ہے۔ نوجوانوں اور خواتین میں دل کے عارضے کا خطرہ یکساں طور پر زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں کورونری ہارٹ ڈیزیز یا دل کی بیماری میں پاکستان کا نمبر 18واں ہے۔ پاکستان میں سالانہ تقریباً 2,51,000 سے زیادہ لوگ دل کے عارضے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ کراچی شہر میں کیے گئے اس مطالعے کے مطابق ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی، ڈسلیپیڈیمیا یعنی خون میں چربی کا تناسب اور ذیابطیس جیسے عوامل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں دل کی بیماری کی وبا کو روکنے کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے۔ آپ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جب ہارٹ اٹیک آپ کو ایک بار ہو جاتا ہے، آپ وزن نہیں اٹھا سکتے، زیادہ واک نہیں کر سکتے، زیادہ تیزی سے چل نہیں سکتے۔ پہلے انجیوگرافی، پھر انجیوپلاسٹی، اس کے بعد سے میں کافی بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اسپیشلی جو ہے میرا وہ پہلے سونے کی روٹین کافی ڈسٹرب تھی، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بائی پاس سرجری ہو گئی یا ان کو اسٹینٹس لگا دیا تو اب وہ ٹھیک ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹینٹس جو ہوتے ہیں یا بائی پاس سرجری، بائی پاس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک راستہ بلاک ہے تو آپ نے دوسرا راستہ کر لیا تو بائی پاس کر دیا، لیکن وہ بلاکیج، وہ پرابلم وہ ختم نہیں ہوا ہے، نئی جگہ پہ بھی بلاکیج ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسٹینٹس، بائی پاس سرجری یا دوا لینے سے آپ کے پرابلم نہیں ختم ہو سکتا۔ اگر انفارچونیٹلی اگر آپ کو ایک بار یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے ڈائگنوز ہو گئی ہے تو یہ آپ کے ساتھ پوری زندگی بھر ہے، آپ کو احتیاط پوری زندگی بھر کرنا ہے۔ میری جو ڈائٹس ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے مطابق ہیں۔ اس میں ویجیٹیبلز زیادہ ہیں، ایک مخصوص ٹائم کے لیے آپ کو سونا ہوتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے آپ کو واک صبح اور شام لازمن کرنی ہوتی ہے۔ یہی میری روٹین ہے، میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے سنگر اور میوزیشین اذان سمیع خان کے ساتھ خصوصی گفتگو، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس کی موسیقی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور ان کے کام کے سب سے بڑے ناقد کون ہیں۔ میوزک کی صنعت میں ڈیجیٹل ریکارڈنگ کا دور 1980 میں شروع ہوا اور کمپیکٹ ڈسک اور ڈیجیٹل آڈیو ٹیپس ہر طرف نظر آنے لگے۔ 21ویں صدی کی ابتدا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر متعارف ہوا اور اس طرح وینائل ریکارڈ سے CD تک ایک صدی کا لمبا سفر طے ہوا۔ پچھلی تقریباً 2 دہائیوں کے دوران انٹرنیٹ سٹریمنگ نے بھی زور پکڑ لیا ہے اور اب آپ اپنے موبائل فون میں متعلقہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پسند کے گانے سنیں۔ iTunes نے موسیقی کی خریداری کے تصور کو اور پھر سویڈن سے 2006 میں شروع ہونے والی ایپ Spotify نے 21ویں صدی میں موسیقی کی نشریات کے میدان کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر کی میوزک انڈسٹری کا حجم $21.6 ارب ہے، جس میں کووڈ کے بعد سے تقریباً 7% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، یعنی صرف سال 2020 میں۔ اس وقت دنیا کے میوزک بزنس کا 60% سے زیادہ سٹریمنگ سروسز کے پاس ہے۔ 2020 میں صرف سٹریمنگ سروسز نے 44 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبرز کے ساتھ $13.4 ارب کا بزنس کیا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی 3 میوزک سٹریمنگ ایپس بھی، تو اس میں ہمیں Spotify پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے جس کے 15 کروڑ سبسکرائبرز ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایپل میوزک 7 کروڑ اور Amazon میوزک 5.5 کروڑ سبسکرائبرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستانی آرٹسٹ اس گلوبل پلیٹ فارم کے پاکستان آنے پر کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
سب سے پہلے ایک پوری دنیا ہماری جو پاکستانی لسنرز ہیں ان کے لیے کھل جاتی ہے انٹرنیشنل میوزک کے حوالے سے, اور ایک بہت ہی اچھا ان کا اسٹریم لائنڈ ایک میتھڈ ہے آف پیئنگ آرٹسٹ. اور تو ان کے ظاہر ہے ان کے آنے سے ہم اپنے گانے اس پہ اسپوٹیفائی پہ ڈالیں گے تو ہمیں یہ کم از کم اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے, ان لائک مینی ادر پلیٹ فارم جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے تھے, جنہوں نے ہم سے وعدے تو کیے پیسوں کے مگر دیا نہیں کچھ بھی. تو شاید اسپوٹیفائی کو دیکھ کے, بلکہ یقیناً کیونکہ اب اسپوٹیفائی ان کے کمپیٹیٹرز کے طور پر آئے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی یہ بھی جو ہے اپنا کوئی پیمنٹ ماڈل اس طرح کا سالڈ بنائیں گے. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اسپوٹیفائی جیسے ہی آیا ہے پاکستان میں تو میوزک ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے یہاں پر. جتنے بھی نئے لوگ اپنا میوزک روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار کہاں ریلیز کریں گے, کون سنے گا, کس طرح سے ہوگا, تو اسپوٹیفائی کے بعد انہوں نے اپنے گانے ریلیز کرنے شروع کر دیے. ابھی میں نے کچھ ہی عرصے میں بڑے اس طرح کے سانگز دیکھے ہیں اپ کمنگ آرٹسٹ کے جو کہ اسپوٹیفائی کا ہی لنک دے رہے ہیں کہ جی آپ اسپوٹیفائی پہ دیکھیں. تو آئی تھنک فائدہ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگا. پاکستان کے اگر ہم میوزک سین پہ نظر ڈالتے ہیں تو کوک اسٹوڈیو, پیپسی, بیٹل آف دا بینڈز اور نیسکیفے بیسمنٹ جیسے پلیٹ فارمز پاکستان میں موسیقی کے منظرنامے پہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن ان کے ناقدین بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ کارپوریٹ برانڈز کی وجہ سے موسیقی میں انسانی عنصر کم ہوتا جا رہا ہے اور کارپوریشنز کی مداخلت, ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ انحصار اور نشریاتی پلیٹ فارمز کے مفادات کے باعث موسیقی فن سے زیادہ جو ہے وہ اشتہار بازی ہو گئی ہے. تاہم دوسری طرف اس دلیل کی مخالفت میں بھی دلائل موجود ہیں. اسد جمیل ایک میوزک پروڈیوسر اور کمپوزر ہیں. پاکستان میں میوزک کے سین اور اسپوٹیفائی کی آمد کے حوالے سے میری ان سے بات ہوئی اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کاپی رائٹس کے معاملے میں پاکستانی انڈسٹری کہاں کھڑی ہے اور اسپوٹیفائی دوسرے بین الاقوامی پلیٹ فارمز اس طرح جب پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے خیال میں آرٹسٹ جو ہیں ان کی شکایات کا ازالہ ہو پائے گا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام چرا لیا جاتا ہے. پلیٹ فارمز جیسے کہ اسپوٹیفائی اب پاکستان آ گیا ہے, it's a great development. اور جسٹ لائک اس کے پریڈیسیسر جو تھے, فار انسٹنس جب یوٹیوب ایکسیسیبلٹی ان پاکستان جب آئی تھی تو it served as a very very beneficial development for musicians because یہ پلیٹ فارمز جو ہیں یہ آرٹسٹ کو اپنا کام آڈینسز تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں. The platforms don't really deal with copyright infringement on that level. وہ تو سیدھا اگر آپ ان کو کمپلین بھیجیں کہ my music has been stolen, وہ اتار دیتے ہیں. تو they are great because these are global platforms. Copyright infringement کا جہاں تک ہماری انڈسٹری میں issues آ رہے ہیں, they are not due to these platforms, they are due to our local legal system being very weak. کہ ملٹی نیشنل برانڈز جو ہیں وہ آرٹسٹ کا میوزک چرا کے اپنے ٹی وی سیز میں ڈال دیتے ہیں, اپنے کیمپینز میں ڈال دیتے ہیں, آرٹسٹ کو پیسے نہیں دیتے, رائلٹیز نہیں ہوتی, ویری ویک کانٹریکچوئل اگریمنٹس, کانٹریکٹس جو آنر نہیں ہوتے, lots of issues which have to do with our legal framework. ناٹ یہ گلوبل جو اسٹریمنگ سروسز ہیں. یوزرز کو کیا بینیفٹ ملے گا, لسنرز کو کیا بینیفٹ ملے گا, بہتر میوزک, گلوبل میوزک سننے کو ملے گا ان کو؟ آئی تھنک اگر آپ اسپوٹیفائی کی بات کر رہے ہیں تو آل اسٹریمنگ سروسز ایم ٹو پرووائڈ دا سیم سورٹ آف بینیفٹ ٹو لسنرز, اور وہ ہے کہ it is a vast sort of amount of musical options anytime, anywhere. اسٹریمنگ سروسز کا ڈائریکٹ تعلق ہے انٹرنیٹ پینٹریشن کے ساتھ. جیسے جیسے موبائل سروسز بڑھتی جا رہی ہیں اور موبائل یوزرز بڑھتے جا رہے ہیں, اسٹریمنگ از اے وے جہاں آپ اپنا یور میوزک از ود یو اینی ٹائم اینی ویئر. تو یوزرز کو ریچ اور ایکسیسیبلٹی اور ویرائٹی اور آپشنز اور دیٹ سورٹ آف اے تھنگ. رائٹ. تو جہاں تک ہم پاکستان کے میوزک سین کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے میوزک سین میں ملٹی نیشنل برانڈز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں. ہم نے نیسکیفے بیسمنٹ دیکھا ہے, کوک اسٹوڈیو دیکھا ہے, پیپسی بیٹل آف دا بینڈز ہے. تو اس کا کچھ آرٹسٹ کو فائدہ ہو رہا ہے اوور آل, یہ کسی طرح سے آرٹسٹ کو یا میوزک انڈسٹری کو لوکلی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر تو ہم دیکھتے ہیں ریہیش ہو رہی ہیں چیزیں. آئی مین آن این انڈسٹری لیول آئی تھنک ہر انڈسٹری, ہر آرٹسٹک کمیونٹی کو وہ جو there is a term کہ they are patrons of the arts.
वो पेट्रनेज तो हमेशा आर्टिस्ट को हेल्प करती ही रही है. आई मीन इवन ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, सो ऑन सो फोर्थ. मल्टीनेशनल्स का रोल, the reason why they approach artists या वो artist के साथ एक association बनाते हैं is to associate their brand with the music platform जिसके जरिए वो consumer तक पहुंच सके या एक रिश्ता बनाए अपने consumers के साथ. तो at the end of the day उनकी business bottom line जो है, it is not really art focused. It is focused on कि मुझे क्या consumers ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे मेरी ब्रांड को. So म्यूजिक से ज्यादा हम इश्तिहार की बात कर रहे हैं इसमें. हम ज्यादा, हाँ, it is purely an advertising angle. जब आप स्पेशली जब आप मल्टीनेशनल स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं. नाउ ऑन सम लेवल यस, वो आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है, एक्सपोजर भी मिलता है जब उनके व्हेन देयर फेसेस आर अप ऑन बिलबोर्ड्स, उससे एक्सपोजर तो उनको मिल रहा है. बट इज इट नर्चरिंग ए क्रिएटिव कम्युनिटी? नहीं. पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक और गुलकार और मौसीकार अजान समी खान ने, जिन्हें अपने दोनों वालिदैन के इंडस्ट्री में होने का भी फ़ायदा हुआ, अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ फ़िल्म का म्यूज़िक कंपोज करने से किया था. अब उनका अपना म्यूज़िक एल्बम आ रहा है जिनमें उनके बकौल उन्होंने कई नए तजुर्बात किए हैं. ये नए तजुर्बात हैं क्या, और वो अपने वालिद के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं? सिद्रा डार की उनसे बात हुई. मैं तेरा हुआ जा रहा हूँ. आसानियाँ होती हैं, कोई भी बच्चा मेरी पोजीशन में होता है जो किसी ना किसी का बेटा या बेटी हो, उनके लिए आसानियाँ ज़रूर होती हैं. उनके लिए बहुत, मैं हमेशा ये बोलूँगा, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा होता है. मेरी नज़र में अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा आपको पहले दिन से अपने अपने फील्ड में माहिर लोगों को देखने का मौका मिलता है, जो उससे बड़ी बढ़कर चीज़ कोई भी नहीं है. आपको जो एडवाइस देते हैं वो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं. जब खुश हुआ हूँ तो गाने लिखे हैं, कंपोज किए हैं, जब उदास हुआ हूँ तो किए हैं, बहुत कम उम्र से. अगर आप एल्बम सुनेंगे, हमने ये ज़रूर कोशिश की है एज ए टीम कि कहीं पर भी दो गाने ऐसे ना हों जो सुनने में एक जैसे हों, मगर इवन दो साउंड्स फ़र्क हैं, चीज़ें फ़र्क हैं, एक कनेक्टिव थ्रेड है. और वो एक तरीके से मैं कहूँगा मेरे लिए पर्सनल थ्रेड है कि आप अगर कोई बंदा तवज्जो से गाने सुने, गौर से सुने, तो और थोड़ी फ़िक्र के साथ सुने, तो वो समझेगा कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं इनके थ्रू. किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में हर चीज़ हिट होना ज़रूरी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए. आप अगर उस नीयत से करेंगे तो फिर आपकी एक डिसऑनेस्टी काम में पैदा होना शुरू हो जाती है. आप धुनें वही चूज़ करते हैं जो कैची होती हैं, ये नहीं जो अच्छी होती हैं. 3-4 साल की उम्र से मेरे वालिदैन के काफ़ी मसाइल थे, एंड जिसकी वजह से वो पब्लिक नॉलेज है आज न्यूज़पेपर्स में. अगर कोई भी जो उस वक्त में उस एज पे था, जो पढ़ता था, उनको पता है ये बात. तो दे हैड फेली पब्लिक डिवोर्स. उसकी वजह से डिस्टेंस ज़रूर था, लेकिन खुशकिस्मती है कि मैं इस दौर में पला बड़ा हूँ जहाँ फ़ोन्स और वीडियो कॉलिंग और वो चीज़ें मौजूद रही हैं. तो और फिर मैंने काफ़ी वक्त इंडिया में भी गुजारा है. मेरे करीबी दोस्त भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने वालिद साहब के साथ मुझे वहाँ रहने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला. लेकिन सच बात यही है कि उन्होंने कभी भी मेरे म्यूज़िक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, जो मैं हमेशा जब भी ये बात सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ. वो मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, जब भी अपनी तरीके अपने आप को रोकते हैं, मुझे वो नज़र आता है कि वो रोकते हैं. उनका इतना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है. मैं अपने वालिद का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, बेटा होने के नाते. जो भी मुझसे फड्डा करना चाहेगा ना इस बात पे मैं तैयार हूँ, लेकिन वो फड्डा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन. उनका म्यूज़िक खंगाल के सुनने समझने की कोशिश जारी है और करता भी हूँ. मेरा बेटा माशाल्लाह इस साल 7 साल का होगा, मेरी बेटी 5 साल की अभी हुई है. आज तक मेरा कोई भी म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है वो मेरे बेटे ने पहले सुन के अप्रूव किया, तब वो निकला है. और 1-2 गाने हैं मेरे जो उन्होंने मना कर दिए थे, वो पूरे रिकॉर्ड हुए हुए थे, वो मैंने नहीं निकाले, क्योंकि वो मेरे टफेस्ट क्रिटिक हैं. रोज़ जब भी मैं उनसे, जब भी हमारी बात हो रही होती तो वो कहते हैं कि बाबा व्हाट इज़ योर न्यू सॉन्ग. तो मैं बोलता हूँ कि वो पिछला वाला भी उस पर काम चल रहा है. वाई इज़ इट टेकिंग सो लॉन्ग, वर्क ऑन समथिंग न्यू. तो मुझे बहुत पुश करते हैं. और मेरी बेटी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज, अभी तो बहुत छोटे हैं दोनों, लेकिन वो उनका ज़रा ज़्यादा लगता है इंक्लिनेशन म्यूज़िक की तरफ. बेटे का भी है, बट आई फील मेरी कोशिश है कि दोनों के लिए एक माहौल ज़रूर बनाया जाए जहाँ पर वो उन एरियाज़ में एक्सपेरिमेंट करें, देखें, और फिर जब बड़े हो जाएँ अपना फैसला करें कि उनको क्या करना है. ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर.
खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई पाबंदियां बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर से आने वाले मसीही ज़ायरीन इस साल ईस्टर पर एक बार फिर मुक़द्दस सरज़मीन पर वाक़ तारीख़ी मकामात की ज़ियारत नहीं कर पाएंगे। मगर इसराइली सियाहत के इदारे से मुंसलिक ओहदेदार इन मजहबी मकामात से मुतालिक सियाहत को फ़रोग़ देने पर काम कर रहे हैं। मसीही रिवायात के मुताबिक यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों के साथ मिलकर पैदल एक तवील सफ़र तय किया और शायद एक रास्ता जिनको इन्होंने अपने मसलूब होने और फिर दोबारा ज़िंदा होने के बाद तय किया, वो एक 18 किलोमीटर लंबी अमूस नामी पगडंडी है जो अरब इजरायली शहर अबू घोश से अमूस के शहर तक जाती है। The Emmaus Trail is a pilgrim's trail. अमोस की पगडंडी ज़ायरीन की पगडंडी कहलाती है। हमारे पास इसराइल में इसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। गैलिली में यस्सु पगडंडी है, तो ये तजुर्बा कमोबेश उस ही जैसा है। एक मामूली फ़र्क ये है कि अमोस की पगडंडी आप आधे दिन में तय कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट के रास्ते पड़ती है। मेरा ख्याल है ये ज़ियारत का बेहतरीन इख्तिताम है कि आपने जो सब देखा उस पर गौर करते हुए और इसकी इबादत करते हुए आप अपने मुल्क वापस जाएं। लोका की इंजील के मुताबिक इस पगडंडी पर 2 ज़ायरीन का सामना एक शख्स से हुआ, जिसे इन्होंने आखिरकार पहचान लिया कि वो यीशु मसीह थे जो दोबारा ज़िंदा किए गए थे। इस रास्ते पर रोमन सड़क और कदीम मकबरे भी मौजूद हैं और उन पर चलने वालों के लिए कोविड-19 से बचाव के हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। It's very appropriate for Corona time. कोरोना के दौर में ये मुनासिब है क्योंकि ये खुली फिजा में है। मेरा मतलब है कि मास्क के बगैर इस किस्म की खुली फिजा में ज़ियारत और इसे अदा करने का तरीका ज़रूर फ़रोग़ पाएगा। जब ज़ायरीन पैदल सफ़र ख़त्म करते हैं तो वो यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस में वाक़े टेरा सैंक्टा म्यूज़ियम जा सकते हैं, जिसे रोमन कैथोलिक फ्रांसिस्कन राहिब चलाते हैं। इस अजायब घर में कई नवादरात ऐसे भी हैं जो पहले कभी नुमाइश के लिए नहीं रखे गए। These two comes from France. ये 2 फ्रांस से आए हैं। ये फ्रांस के बादशाह लीरोय सोलेल लुइस 14 के लिए बनाए गए थे। ये बर्तन नेपोली से आया था। ये चार्ल्स 3 का तोहफा है और यहाँ 18वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले तोहफे ऑस्ट्रिया से आए हुए हैं। अजायब घर बैतुल मुक़द्दस में वाक़े सेंट सेवियर फ्रांसिस्कन गिरजा घर के नीचे तामीर किया जा रहा है। फादर स्टेफेन के मुताबिक ईस्टर मज़हब के साथ दोबारा जुड़ने का मौका फराहम करता है। So everybody sees Jesus the Christ with his own eyes. हर कोई यीशु मसीह को अपने नजरिए, अपनी सकाफत के रंग में देखता है, लेकिन अकीदा एक ही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही चीज़, एक ही मज़हब को दूसरों की नज़र से देखने के काबिल हों। मेरे ख्याल से सकाफत लोगों की आंखें खोलने में मदद करती है और इसकी खूबसूरती उन पर यह जाहिर करती है कि दूसरे इस मज़हब को किस तरह देखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अगले ईस्टर तक सदियों से ज़ायरीन से भर जाने वाली यरूशलेम की गलियां एक बार फिर ज़ायरीन से भरी होंगी। लिंडा ग्रैटस्टीन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।